Wih, mantap guys suaranya. Two 2,000 years later.
2,000 years later. Oke guys, kita sudah selesai pemasangannya klakson Denso nya nih guys. Kita coba guys, bagaimana suaranya, apakah kencang? Kita coba langsung ya guys. Mudah-mudahan berfungsi dengan normal guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes. Wih, mantap guys suaranya. Mantap. Klakson Denso nya mantap guys.